yang berlaku di Lita, jadi mereka perlu mengikut arahan yang diberikan oleh Marshall. Dan tadi mendirian kibar itu menandakan bahawa ada sebahagian Lita, saya rasa di sebahagian on the south part of the track yang hujan turun, kerana kami berada di bahagian utara north part of the track dan cuaca nampaknya baik dan kering di Lita sekarang. It truly shows, there we can see that is, yep, the slicks that are on, so definitely not wet conditions. But you can see spots of rain on this camera as well. But this is literally the most Sepang thing that can happen with the weather. South side starts to drip raining, the north side is completely dry. But you can see, nampak di skrin ini adalah lens kamera, nampak seperti ada patches of hujan. Air sedikit, tapi tayar yang telah pun sekarang ini untuk dipanaskan, nampak seperti penggunaan dry tire bagi perlumbaan. So yeah, right now they're just getting tire warms back on. Still slicks. Yes, still slick tire yang digunakan. Yeah, I think it's still too dry for them to concern for wet tires. But in the areas that it is starting to drizzle, they will have to be very cautious. Yeah. Kerana kalau hujan memang yang agak lebat dan Lita basah, memang mereka akan menggunakan tayar basah sepenuhnya. Kerana semalam sewaktu dalam perlumbaan di peringkat awal Lita basah, tapi penggunaan tayar yang slick digunakan untuk perlumbaan kali ini. Kalau kita lihat pada digunakan grid ini berdasarkan pada grid semalam juga yang sama. Ini adalah Ryota Ogiwara, pelumba dari Jepun yang memiliki tempat yang ke-6 dalam perlumbaan semalam. Sebenarnya battle between semalam ini adalah Riichi Takahira dan Veda Pratama dari Indonesia. Veda Pratama pelumba muda yang pelumba termuda pernah menangi perlumbaan dalam kejuaraan motosikal Asia dalam kategori 250 AP250. Dan dia juga pelumba meningkat naik dari Indonesia ini. Dan seperti yang kita katakan semalam, ketiadaan pencabar utama yang berlumba dalam Red Bull race sekarang ini memberikan kelebihan pada larian pelumba untuk mereka. Shinya Ezawa tidak ada, jadi mereka akan menggunakan peluang ini untuk mereka mendapat mata maksimum yang mungkin, terutama bagi Veda Pratama dan juga Riichi Takahira. Tapi Zen Mitani pun ada, Amon Odaki, Reykat Fadillah, Ryota Ogiwara, semua pelumba andalan yang mampu untuk menangi perlumbaan ini. Tidak lupa juga pada Jakkreephat Phuettisan. Dan harapan Malaysia letakkan pada Farish Putra, Ahmad Darwisy dan Farish Hafiy yang berlumba dalam kategori. Again at Riichi Takahira, and it's really telling. He started all the way down in 8th, so the fight that Riichi had was truly fantastic, going the further back Farish Hafiy. So it looks like we're getting ready to start. No changes of tires happening. Mechanics will be rushed off in a short couple of minutes. But for now, the track seems to have spots of rain here and there, but it's nothing too threatening. There might be a damp patch here or there, but nothing that will stop these riders yet. So we'll see. If the rain starts to pour, we'll have a different situation. And just as I say that, turn 1 is pouring down. Ya, bila kita lihat pada kamera dari turn 1, ini daripada sektor yang pertama, boleh nampak hujan turun. Tapi ini di pit nampak seperti tidak ada hujan. Tapi di turn 1 nampak seperti hujan yang telah pun membasahi kita. Something that biasanya di sini dia memang terutama bagi mereka yang bukan datang daripada this part of the world, is something that is difficult to say, because of some part of the track can be raining, and as we can see now, some part is dry, very dry. So ini adalah bahagian yang basah yang kita sekarang, tapi di permulaan tadi nampak agak kering. Macam mana bagi seorang, tapi kita lihat tu grid saja. Di petak pertama Veda Pratama, Zen Mitani, petak yang kedua Ryota Ogiwara, petak yang ketiga 4 Reykat Fadillah, 5 Ahmad Darwisy, 6 Farish Putra. Coming down into row 3 is Amon Odaki. In 8th is Riichi Takahira. 9th is Farish Hafiy. 10th is Hamad Al-Sahouti. 11th is Chessy Meilandri. 12th is Jakkreephat Phuettisan. Di barisan yang ke-13, Burapa Wanmoon, 14 Jorge, Raphael, Gading, 15
Hafiz Rasyadan, petak yang ke-16 Levi Russo, 17 Sarthak Chavan dan 18 Adi Putra juga dari Malaysia. Daniel dan Marianos Nikolis takkan petak yang ke-19 yang semalam dia tidak fit untuk berlumba dalam perlumbaan yang pertama. Tapi tak apa, sekarang nak cakap Daniel sebagai seorang pelumba bagaimana untuk menghadapi perlumbaan sebegini dalam perlumbaan macam ni yang separuh trek basah, separuh trek kering dan dengan tayar yang mungkin tak sesuai untuk sebahagian berita. This situation is tough. Turn 1 and now we're looking at turn 9. This is where it's raining now. So it's too dry in certain areas to go on the wet tires because you will just chew the wet tires out because of how soft the compound is. But then again, it's so sketchy when you're on slick tires when you go into turn 1 because you're coming from a high-speed area, you're going hard in the brakes, you're turning in, and those slicks have zero grip in the wet. So it's really down to just going about 10% where it's raining and 110% where it's dry. But it looks like the rain is creeping in further because turn 9 you saw it's starting to drizzle a bit harder. So this, I'm guessing that if it starts going all around the track, we're going to have them, there we go, start delayed. This is due to the rain coming in further and further onto the track, so it's starting to get unsafe on slicks. More on penggunaan tayar yang dari risauan kepada mereka, faktor penggunaan tayar, jadi itu menandakan hujan yang semakin lebat di Rita. Tadi licin sedikit tapi ini menunjukkan ada hujan di Rita. Jadi race start race delay because untuk penentuan penggunaan tayar yang sudah pastinya saya rasa itu yang menjadi yang akan dipikirkan untuk belum mereka dilepaskan dalam perlumbaan, kerana nampak clearly ada sebahagian track yang memang hujan yang agak lebat dan di sebahagian yang sangat kering, jadi penggunaan tayar yang perlu betul-betul pasti. Kita boleh lihat dari kamera satu ini daripada selekoan pertama pada turn 1 dia nampak hujan, tapi bila kita berada di grid nampak kering, tidak ada hujan di grid. Jadi start delayed. This is when mereka akan memikirkan untuk penggunaan tayar bagi perlumbaan. Tapi dah mulai nampak hujan juga dekat grid sekarang, Daniel. Yeah, it's going further and further all the way down to turn 15 side. So I think right now the delay is just for them to gauge on how long this rain's going to last for. Because let's say if it stops now, there's still cause for them going out on slicks. But if this proceeds on and keeps on going further towards turns 5, 6, and 7, and 8, then we're definitely going to have a situation where it's a wet tire race. Yeah. So sekarang ni nampak mereka akan mungkin dibawa delay dan nampak diberikan arahan kepada mereka. So yeah, from the hand signals, it's just the mechanic telling them to turn off the engines, wheel the bikes back into pit lanes. So it seems, we don't have confirmation, but it seems like a tire change is in order. They might be going onto the wet tires. We have a delay, so we're gonna keep you guys updated as soon as we get any information. Yep. Ini ada satu yang biasa dalam perlumbaan, kerana yang penting bagi perlumbaan adalah memastikan keselamatan bagi pelumba dan kesemua yang terlibat dalam perlumbaan adalah pada keadaan yang paling baik sekali. Maksudnya keselamatan menjadi keutamaan dari apa segala pun, utmost priority untuk safety. Jadi dengan keadaan Rita begini, hujan dan menggunakan jentera bagi pelumba muda ini, tayar yang tidak sesuai itu akan membahayakan sedikit. Membahayakan untuk pelumba pengalaman, apatah lagi untuk pelumba muda macam seperti mereka ini. Jadi macam seperti dia katakan tadi, kemungkinan mereka akan menukar tayar sebelum meneruskan perlumbaan. Apapun kita tunggu dari keputusan daripada race control, race direction untuk keputusan bagi perlumbaan. Yang pasti sekali race delay, start delay itu dah pasti. Tapi kita boleh lihat sebahagian lita kering dan ini di kawasan yang tidak ada hujan. Dia nampak memang clear, tidak ada langsung. And this is where this is where the place where the tire wear is at almost its worst. This is turn 3 to 4. You're going down high speed on the gas. The right side is going to chew up the rubber. So it's a tricky situation. You have half of the track completely drizzling, pouring down, and then the other half is just going to destroy the wet tires. So it's such a difficult situation now.
Itu adalah arahan daripada race direction yang kita boleh lihat. Exit open at 12 tidak jelas daripada kami. Pada 12.20 12.20 untuk quick start procedure yang akan mereka lakukan. Jadi nampak memang menukar tayar. Tapi yang ini Daniel, dia persoalannya, sometimes this thing can happen in the race, and it's mind-boggling also to think about this when they go out and no more rain. How? Exactly my thought. Because looking around, the rain isn't significant. It's not super heavy, so the track hasn't gotten drenched. So what if they get the wet tires on, as you mentioned, go out for the sighting lap, and immediately it starts raining, and the wet tires are going to struggle to have any life in them by the time they're halfway through. It's a very, very difficult situation. It's no stranger that we have it here in Sepang, but for everyone, it's just hectic. It's chaos. Ya, lumba sekarang ini diberikan arahan mengenai cara mereka untuk menempuh, dan mungkin akan diberitahu mengenai baki pusingan berapa yang mereka akan lalui, jumlah pusingan mereka juga akan mereka diberitahu. Dan sementara petugas-petugas mekanik menukar tayar kepada jentera mereka sebelum mereka meneruskan memulakan perlumbaan. Walaupun mereka tidak sabar lagi untuk berlumba sebenarnya, sudah pasti, tapi ya faktor keselamatan yang akan berikan percuma. Cuma sekarang ini keadaan berita yang sebahagian basah, sebahagian kering dalam faktor mobilan tayar. But on the other side, satu benda yang baik pada mereka untuk belajar dalam mengendali atau menggunakan tayar dalam perlumbaan sebaiknya. Kerana sudah pasti apa yang tayar mereka gunakan pun ada dua keadaan berbeza di dita, dan mereka terpaksa menyesuaikan penggunaan tayar tersebut dalam keadaan dita yang tak sepatutnya. Maksud saya, mereka menggunakan tayar basah sekarang ini, mereka keluar dari kawasan yang kering, how to handle the track dalam keadaan tayar basah, track yang agak kering, dan vice versa. So it is where they learn how to use it. Definitely, it's going to be this whole championship, the Asia Talent Cup, is really a learning curve for these riders. It's a stepping stone for them to becoming a mature rider. So they will experience so many different situations. And over here, yesterday as well, we had 50-50 conditions. Today again, 50-50 conditions. That's not a strange thing to happen at all in a racing career. So it's great that they get this experience now. They learn from it, and it will just be a great time out there for them. But the question mark is, has turn 4 started raining as well or not, or is it still going to be hot, sunny, dry? Yeah. Kita tengok di bahagian mana yang hujan turun, dan seperti Daniel yang biasa berlumba di sini tahu bagaimana untuk mengendalikan bagaimana siap pada track, which area yang most affected kalau hujan. Dari depan nampak kering sekarang ni Daniel, ya. Dari depan kita nampak kering. Ini ada turn 3 Daniel. So turn 3 still remains dry, not a spot of rain there, and it looks like the heavy clouds are moving away from us. I'm thinking that there will be a situation, there's a possibility that they're going to come out now, and very quickly they're going to come back into pit lane and change back to slicks, because they turn 5 and 6. This is where the tire wear is at its worst in Sepang. Turn 3, 4, 5, 6 to 7 and 8. That is where it's so abrasive. This is down at turn 7, going to turn 7 and 8. Dry, absolutely no rain. So I really think there's going to be another delay, and we're going to have slick tires back on. Turn 9 again, where we saw there was rain, nothing now. It's completely clear. The track will not have gotten that wet. With the heat that we've had, it's going to have dried up almost 90% already.
turn 10, 11. Again, a crucial place. If it's wet here, it's properly wet. If it's dry, it's properly dry. Nothing to be seen here, no rain. So let's see if we can get the other areas at sea. Will there be anywhere at all that has rain anymore? Going down to turn, this is where we saw a bit of spots of rain here and there. This is down turn 11, 12, 13 into 14. Looks dry. Turn 15 was drizzling, and now it's hot and sunny. The track is drying up, as you can see. The wet patches are minimal. So, to all the mechanics, so sorry, slick tires might have to come back on within the next minute. Ya, sekarang ini yang akan sedikit akan membingungkan sedikit kepada tugas-tugas tayar Dunlop memikirkan penggunaan tayar apa yang paling sesuai untuk mereka. Kerana ada 11 lap untuk perlombaan ini, jadi tayar akan digunakan keseluruhannya. I mean, the Dunlop guy, his facial expression said it all. It's all of us. We're very confused on what's going to actually happen. But it looks like they're still going to come out, even though they're still on the wet tires. And that's surprising to me. You can see the discussions. It is a tricky situation. It's a tricky situation for race direction, for the mechanics, for everyone here on track, for the riders. They have to decide quickly. Do we delay it a bit longer, get them on slicks because the track is drying, or do we let them go out first, let them give some feedback on how wet the track really is? Because visually, we can't really see that there would be reason to go out on wets right now. So it's very, very tricky now. You can see everyone's just scrambling around, trying to figure out what's going to happen. And here we go, visual view of how it looks like down in pit lane. It's sunny, it's hot. And you can see the discussion there between the Dunlop technician there. They're looking up in the sky and they're wondering, will the rain proceed on in the race, or will it just remain dry? So for now you can see a light breeze, the riders getting ready, but question marks everywhere. As of right now, the race start is delayed until 12:25, I believe it is. So we are awaiting further instruction. And by the looks of it, yeah, that's everyone just really wondering what's going to happen. And this is the concern here. When we look up into the sky, there are looming dark clouds. But, and it's a big but, there is sun out on track. And this is a perfect example here. You can see the dry part of the cement and the damp area. Now, we've seen riders in the past, the riders with confidence in 50-50 conditions, they'll go out on slicks and they'll put on a great performance. That is great unless it starts raining mid-race. So, tricky situation. You can see everyone, no one is looking with confidence right now. Everyone is just confused. They don't know what we're going to expect. But it looks like they're going to come out now. I highly suspect wet tires are not going to be on for more than the sighting lap. Ya, nampak pada kamera mereka menggunakan sekarang ini so Daniel, nampak pemilihan tayar bagaimana Daniel? That's wet tires still on, they haven't changed back, and I think that's a bull move. The concern is that cloud up there. Yeah. You can see the top left, it's a dark cloud looming, but the issue is how dry is the track. So, of course the concerns are if they get on the grid, start to do a few laps, and it starts raining. If they're on slicks, tricky situation. Yeah. But at the same time, if they're on wet tires right now, and within the first 3 laps the track is just dry, the tires are going to get chewed up. Those wet tires cannot last for, I think, 5 or 6 laps. You'll start losing at least half of its compound, and they're just going to start sliding all over the place because it's that soft and sticky. So tricky, very, very tricky. Everyone has a confused face on. Ya, itu yang sekarang mereka mungkin akan fikirkan kalau lihat pada track yang akan dibuka sekarang ini pada 12.1. Quick start procedure akan bermula untuk perlombaan ini, dan yang pasti nampak semua pelumba menggunakan tayar basah. Jadi untuk mereka menggunakan perlombaan ini, tapi Daniel jelaskan tadi dengan sebaiknya faktor penggunaan tayar basah jika di litar kering
5-6 lap mungkin mereka akan kehilangan grip dan itu akan perlukan agak sukar untuk mengawal jentera masing-masing. Tapi balik pula benar-benar mungkin mereka melihatkan awan mendung di atas dan hujan akan turun dalam 2-3 lap ketika mereka dalam perlumbaan. Bagaimanapun telah pun sekarang ini dibuka lita, track dah dibuka dan mereka masuk semula. Terlihatkan pada jalan lintas kan yang nampaknya kering semua dan memang pembinaan lintas surface track di Sepang ni akan kering dengan cepat jika ada hujan, kerana ini digunakan untuk perlumbaan yang kita boleh nampak yang tadi walaupun hujan mulai turun tapi sebagian lintas dah mulai kering dan boleh nampak sekarang ini yang nampak terang nampak sinar matahari. Jadi I reckon the track memang it looks like very dry, you know, dan mereka menggunakan tayar basah itu adalah satu yang pasti. Dan seperti yang Daniel katakan tadi, penggunaan tayar begini dengan lita yang kering tidak begitu lama dapat digunakan untuk dapatkan grip yang mereka perlukan. Jadi ini adalah keadaan. Kita menunggu, kita lihat bagaimana ketika mereka sampai nanti di start finishing, sama ada mereka akan mulakan perlombaan yang kedua yang belum lagi dimulakan tadi. Mereka melakukan start procedure. Mereka akan melakukan sekali lagi start procedure. Mereka akan berada di grid dan mereka akan melakukan satu formation lap sekali lagi sebelum mereka mulakan perlombaan. Itu adalah prosedur untuk mulakan perlombaan dan keputusan untuk tayar nampaknya buat masa ini belum ada sebarang arahan baru yang dikeluarkan. Jadi mereka menggunakan tayar basah untuk memulakan perlombaan ini. This is a tricky situation. I think about 90% of the track is dry. So I'm really wondering what the direction is going to be, whether they're just going to start either way with these tires, which again, it's going to be a very gingerly ride for them. And it looks like, visually, it looks like they're going to continue with this. Yep, Dunlop technicians already, they're checking on the tires because these wet compounds are so soft you can instantly see wear in hot conditions if it's dry. So they're having a look. Mechanics are rushing off, and it looks like we will start on the wets. Yep, mereka akan mulakan perlombaan menggunakan tayar basah sekarang ini. Dengan lintas yang kering kerana mereka mungkin dah menjagakan hujan yang akan turun apabila perlombaan dimulakan. Satu finishing lap akan dilakukan oleh pelumba. Mereka kembali pada kedudukan masing-masing untuk mulakan perlombaan ini. Pada nampak ya perlombaan akan diteruskan dan penggunaan tayar ini mungkin pada ramalan hujan akan turun di dalam sewaktu perlombaan berlangsung dan ini yang sedikit agak sukar untuk kita buat untuk kita buat keputusan, untuk mereka membuat keputusan sebenarnya. Tapi yang pasti sekarang ni mereka telah pun keluar yang menggunakan tayar basah untuk satu pusingan. Terlebih dahulu untuk kembali semula untuk mereka memulakan perlombaan. Kalau kita lihatkan grid berdasarkan pada grid semalam dengan Veda Pratama berada di petak pertama, Zen Mitani petak yang kedua, Ryota Ogiwara di petak yang ketiga. Tiga pelumba di hadapan ini. Veda Pratama yang semalam dah lalui perlombaan berletak hebat dengan Riichi Takahira yang bermula dari petak yang ke-8 tapi dia berjaya
untuk berada di depan memenangi perlombaan. Zen Mitani, Amon Odaki juga pelumba yang diberikan tumpuan berikan kerana ini pelumba yang dapat tempat dalam perlombaan ini. Dan lihat bagi Asian Talent Cup 2023 yang baru, perlombaan yang pertama bagi musim 2023 ini, rookie yang melalui perlombaan semalam lewaskan pertama hanya 0.123 saat sahaja untuk dapat sekali kedudukan. Dan semalam Daniel, kita lihat dalam perlombaan ini peringkat awal ada 8 pelumba yang agak rapat, tapi selepas itu ketinggalan sedikit yang hanya di depan saja. Riichi Takahira, Veda Pratama bersama dengan Zen Mitani dan Amon Odaki, Reykat Fadillah, 5 pelumba yang pada kedudukan yang rapat. Tapi di penghujungnya 2 pelumba yang begitu rapat adalah Riichi Takahira dan Veda Pratama. Dan it looks like keadaan ini akan berulang lagi pada perlombaan yang kedua ini, tapi segalanya bergantung pada keadaan berita cuaca juga. Yeah, it's tricky. We expect something similar to yesterday, but different conditions again. Yesterday it was a proper wet track, and then it became 50-50 towards the end. Right now, it looks like it's almost completely dry. I think turn 1 might be slightly damp. You can see the heat haze. The heat haze has also come back, so the track is getting hot. It's getting back to Sepang temperature. So we suspect the track temperature probably went down to somewhere around 45. Now it will rise. It's about 12:30 now. It will rise up to about 50. And here we're getting ready. Once the lights come on, the riders rev up. And the lights are off, and it's a good start from number 7 there. That's Veda Pratama, and he's off to a flyer again. We saw this yesterday, rocket ship start off the line, and they all line up, form up for the slipstream. It's going to be a bit sketchy going into turn 1. We saw them being cautious on a sighting lap, but in comes, there goes Reykat Fadillah. He's trying to catch up to his fellow compatriot Veda in front, but for now Veda still holds on to the lead. Perlombaan yang baik untuk Veda Pratama dan juga Zen Mitani yang saya lihat juga bermula dengan baik, tapi nombor 9 Riichi Takahira yang sampai depan. Dia adalah pelumba yang bermula dari petak yang ke-8, tapi sudah dalam 2 perlombaan ini menunjukkan kemampuannya berada di depan sekarang, malahan berjaya untuk memintas untuk berada di depan di tempat yang pertama di lap yang pertama. 11 pusingan untuk perlombaan ini, dan awal-awal lagi Riichi Takahira telah pun dia mengorak langkah ke depan untuk berada di tempat yang pertama dengan Veda tempat yang kedua. Ada jarak sedikit saja, tapi peringkat awal ini memang kedudukannya masih lagi rapat antara kesemua pelumba. Nampak cuaca yang kembali panas di lintaran sepapi, penggunaan tayar basah yang mereka gunakan nanti kena pengaruh dalam waktu tayar ini kepada pelumba. I think this is a smart plan from Riichi. He went straight to the front. He's trying to pull a gap, because with these tires, it doesn't matter if you conserve it, the tires will lose grip very fast. So getting the gap early is important, so at least once everyone's tire grip dropped, he will be able to try and hold on to that first position. But for now, he's not gapped anyone. Veda is still very much on his tail. He will try and find his way down to turn 15 through slipstream. Now, turn 14 looking completely dry. They're going in full lean as much as they can on these wet tires. Leading right now, there goes Riichi. Behind him is Veda. And Veda's Reykat Fadillah doing a good job there, 34. Kita lihat pada catatan masa yang dilakukan oleh Riichi Takahira dalam latihan dan juga kelayakan. Dia tidak begitu laju dalam catatan masa yang dilakukannya, tapi dalam perlombaan semalam dia terus maju ke depan, dan juga dalam perlombaan yang kedua itu juga nampak dia mula untuk pertandingan lain pelumba. Mungkin semalam dia tidak dapat lagi biasakan diri kemarin dengan keadaan motorsikalnya sewaktu dalam sesi latihan dan juga kelayakan, tapi perlombaan dia telah mendapat apa yang dia kendaki dan sekarang berada di depan melalui lain-lain pelumba. Riichi Takahira, Amon Odaki, Veda Pratama tempat yang ketiga, Ryota Ogiwara 4, Zen Mitani 5, Reykat Fadillah 6, Putra 7, 8,
adalah Jakkreephat Phuettisan. Dan beza kita ada 5 pelumba yang dipisahkan kurang dari 1 saat. Walaupun begitu, yang belakang pun tidak jauh kedudukan mereka. Farish Putra juga berada dalam kelompok yang berada di belakang sekarang ini. Masih lagi rapat kedudukan dengan baru 1 pusingan kita tamatkan. Ada banyak lagi baki dalam perlumbaan, tapi cuma I think apa yang dikatakan oleh Daniel tadi betul, kerana Riichi Takahira akan cuba untuk menjarakkan dirinya. Dan kemudian tayar begini dia akan memastikan bahawa dia ada gap yang secukupnya dari depan. This gap is looking really good now for Riichi. In the first and second sector, he was faster by 0.3 seconds, so his lead should be in about just a second, maybe just under a second now. So he's doing a great job to try and pull the gap away while the grip is still there. In second right now, it's Amon Odaki doing a great job to put the fight to Veda. But the both of them battling is just music right now to Riichi Takahira's ears, because he's able to just keep on putting these great sector times. There goes Veda now trying to make the work on the outside, but it's very difficult there around turn 11. They come to 12 and 13. This is a tricky, it's a double flip. Clouds seem to be coming in. It looks like it's getting darker now. So let's see if the rain does start to fall again and Riichi has his lead and he has confidence in the wet. He's just done a masterclass of tactics. Strategi yang terjadi untuk di Takahira kerana ada gap sekarang ini. Sudah ada kosongkan 4 saat antara Takahira dan Amon Odaki serta Veda Pratama yang bersaja berjaya untuk melintas Amon Odaki naik tempat yang kedua. Terlihat gap yang terbaru. Takahira terpantas sektor yang kedua, yang ketiga. 2.24.963 dia merupakan masa yang terpantas bagi Riichi Takahira. Dan sekarang gap dia bersama dengan Veda Pratama tadi 0.9 saat, tapi saya rasa gap ini semakin berkurang. Again, yang Jana katakan tadi, faktor penggunaan tayar. Jika Riichi Takahira terlalu laju pun dia akan menggunakan tayarnya lebih, dan menyebabkan dia akan kehilangan grip juga nanti. Seperti Jana kata, bagaimana mereka menjaga pun kerana tayar basah digunakan di tempat kering, dia akan cepat kehilangan cengkaman. Yeah, I'm starting to get concerned for Riichi because in Sector 4 he was much slower than Veda. In Sector 1 again he's almost 0.2 seconds slower than Veda. Has he already used too much? But he doesn't look like he's struggling for grip. But Veda is on a charge now. Fastest sector time just came from Zen Mitani. He's also starting to build up. So it's an interesting situation. Again, yesterday's race in race 1, we saw a battle for P1 that changed positions again, with 8 riders joining in total. Now we're in a situation where it looks like Riichi was going to take the lead. Nearly moved there for third. But where Riichi's trying to pull the gap, he's unable to now once we go into the third lap. Nampak jauh di depan, dan nombor 15 adalah Reykat Fadillah yang untuk merak ke depan. Setakat ini tidak ada masalah dengan penggunaan tayar oleh pelumba. Bagian pada persediaan jika berlaku hujan, jadi mereka adalah menganjur untuk menggunakan penggunaan tayar untuk semua pelumba, menggunakan tayar basah dalam perlumbaan yang masih lagi lihat kering di utara Sepang ini. Tidak ada kawasan yang hujan turun, semua dalam realita adalah kering. Dan sekarang ini kita lihat Veda pertama juga mula menjarakkan diri. Ada gap antara Veda sedikit dengan belakang, tapi Veda ketinggalan agak jauh di belakang Riichi Takahira yang mendahului sekarang ini. Healthy lead untuk Veda, untuk Riichi Takahira. Semua di belakang itu Veda pertama, Amon Odaki, Zen Mitani, Reykat Fadillah yang sekarang menghampiri sama Ryota Ogiwara sekali dalam kelompok hadapan dari Takahira. 0.854 saat di hadapan Veda pertama, Amon Odaki ketiga, Ryota Ogiwara keempat, kelima Zen Mitani 6, Reykat Fadillah ketujuh, Jakkreephat Phuettisan, yang mana Jakkreephat ketinggalan 1.9 saat di belakang Reykat Fadillah. Jadi 6 kelompok ini yang kita berikan tumpuan sekarang kerana mereka yang berada dalam kelompok di hadapan. Banyak masa lagi, ada 8 pusingan untuk perlumbaan ini. Cuma sekarang nampak bagaimana Takahira yang menggunakan strategi awal, dia menjarakkan dirinya awal
berhasil. Kita pulang pada Veda Pratama untuk mengejar, dan tadi Veda 0.9 saat, sekarang 0.8 saat di belakang Takahira, dan dia mulai meninggalkan Odaki, Ogiwara, Mitani dan Reykat Fadillah di belakang untuk mengejar Riichi Takahira. Dia tidak boleh menggunakan Takahira lari jauh di depan, jika tidak memang suka untuk dia mengejar nanti, kerana bila loose grip tidak ada cengkaman pertayanya lagi nanti yang menyebabkan dia mendapatkan kelajuan maksimum. Jadi digunakan masa yang ada ini untuk mengejar Riichi Takahira sekarang. Dan nampak gap semakin hampir Veda Pratama dengan Riichi Takahira. Yeah, the gap is really reducing, and Veda's right on Riichi's tail. Veda looks like he's just got that extra touch. He's just got that confidence. He doesn't think too much about how the grip is going. He's just finding his extra lengths that he can gain on Riichi. And for now, they're even gapping the riders way behind them. Between Riichi and Veda to Amon Odaki as well as Ryota, it should be about a second now. Yeah, I don't think 0.2 second antara Riichi Takahira dan Veda Pratama, kerana nampak semakin rapat sekarang ini antara kedua pelumba. Lebih kurang dalam 0.1 saat antara Veda Pratama dan Riichi Takahira. Dan nampak Veda Pratama yang sekarang ini bergerak laju menuju ke selekon 15 berada di depan, dan dia memberikan lewat dan cuba untuk menutup dari bahagian dalam. Kerana Riichi Takahira akan menggunakan slingshot untuk masuk, tapi berjaya ditutup oleh Veda Pratama yang mengambil alih pendahulu sekarang ini. Mendahului perlumbaan Veda Pratama yang dia pula yang ada gap meninggalkan Riichi Takahira 0.2 saat di belakang. Yeah, I can see Veda. I love watching this kid ride. He's unbelievable. He's just pulled the gap already down the straight. It's not an easy thing to do on an NSF 250 in a one-make race like the Idemitsu Asian Talent Cup, but he's done it. Veda now trying to make a gap for himself between him and Riichi, but Riichi has closed up in turn 1 and 2, so it's tricky now. And the thing is, rain still hasn't fallen, so the track is just ever trying. And you could see into turn 15, when they got on the gas, it looked a bit sketchy for them. It looks like the tires are just struggling to keep it planted. So the riders, they have to use their intellect. They have to try and plan this carefully, because there's still 7 laps remaining in this race. Jarak yang masih lagi jauh, 7 pusingan untuk mereka namakan perlumbaan, dan ada peluang lagi untuk mengejar, kerana kita boleh lihat sekarang ni Zen Mitani dan semua mula semakin hampir. Di belakang Zen Mitani dan Ryota Ogiwara yang mula menghampiri Riichi Takahira. Takahira kehilangan, dan skor semasa awal tadi dia muncul laju, jadi penggunaan tayar yang lebih kepada Riichi Takahira. Di belakang pun nampak wah, mulai nampak sekaliannya. There we go. Yeah, he was just on the brakes. He tried to squeeze it down, but the rear just hooked and gripped, and he just couldn't get it around. So it's unfortunate now. Reykat Fadillah, who's having a good ride, he's having an issue. And I'm wondering now whether the tires are... I was just about to mention, I think at this point, the tires are starting to run out. I'm trying to look at the rear tire to see how much is floured around. It looks... It's hard to tell from this angle, but it looks like they might start to struggle at this point. So let's see what exactly happened. He went onto the brakes, pressed on, and the rear just locked up and he went down on the gears. He was using the rear brake as well. So I think it just hooked up the second he tapped the rear. And that's unfortunate for Reykat Fadillah, who's having a great weekend. But that's race 2 over for Reykat. Ya, dan sekarang ini kita lihat mungkin mulai menimbulkan kesan pada pelumba dengan penggunaan tayar basah ini, tapi kita akan lihat juga nanti bagaimana catatan masa lagi dalam 2.24 yang lekau di pelumba. Kalau nak tahu jika mereka kehilangan grip apabila catatan masa mereka mulai menurun, dan sekarang masih lagi pada 2.24 yang dilakukan oleh mereka, dan walaupun dari Reykat Fadillah yang tidak dapat mengawal jentera ini dan terkeluar tadi perubahan, tapi di belakang di bahagian hadapan kita boleh nampak Veda Pratama semakin laju, Riichi Takahira tempat kedua, Zen Mitani tempat yang ketiga dengan kelajuan yang ada, tapi mereka kelajuan masih lagi dalam 30 saat pada sektor yang pertama ini. Tengok cara dari dalam masuk cantik sekali. Riichi Takahira meminta Zen Mitani untuk merampas tempat yang kedua, dan
Kali ini giliran Takahira juga mengejar Pratama, tidak menggunakan Pratama lari jauh di depan kerana gap ada 0.6 saat di antara Veda Pratama dan Riichi Takahira buat masa ini. Dan Zen Mitani mengikori, Ryota Ogiwara juga mengikori dari belakang. Amon Odaki seorang keluar yang masih ada dalam kelompok yang ada di hadapan ini, tapi nampak Veda Pratama mulai lari jauh di depan. 0.8 saat antara Veda Pratama dan Riichi Takahira buat masa ini. Kita boleh nampak gap ni semakin berubah kerana boleh nampak masih lagi pada distance yang boleh dikejar oleh Riichi Takahira dan tadi belum lagi tentu. Walaupun fastest lap dilakukan oleh Veda Pratama tadi 2.24.174 saat, namun begitu kita boleh lihat yang sekarang ini bagaimana faktor penggunaan tayar ini beri kesan kepada pelumba dengan bagi 6 pusingan lagi akan tamat. It really looks like Veda, he's struggling for good. Every time he exits, he's just wobbling all over the place. You can see he was looking back and he saw a face full of number 9. Riichi's on a charge. Watch as he exits turn 15. You can even see it also a little bit at turn 3. It's just a bit sketchy when he gets on the gas. He's just struggling to keep that rear tire stable. And oh, there goes Riichi aggressive. Oh, dari dalam. Itu adalah Ryota Ogiwara, tapi di depan pun tadi kita nampak antara dua pelumba Pratama dan juga Takahira yang cuba untuk memintas catatan masa. Mereka masih lagi dalam 2.24. Kali ini Takahira yang melakukan masa terpantas dan Takahira mulai rapat di belakang Veda Pratama untuk mengejar kemenangan berganda, kemenangan kedua dalam pusingan yang pertama ini. Dan tidak ada kelajuan, tidak ada kesan kepada mereka, masih ada kelajuan yang sama 2.24. Catatan dilakukan oleh pelumba di atas terutamanya 2.24 juga oleh Amon Odaki untuk tempat yang ke-5. Gap di antara Pratama, Takahira dan Ogiwara semakin nampak jelas. 1.2 saat dia tinggalkan. Dari dalam masuk Takahira yang sekarang ini berjaya merampas seketika. Dirampas kembali oleh Veda Pratama untuk naik tempat yang pertama kembali. Dua pelumba ini yang bersebelahan dan bertukar kedudukan dengan baki 5 pusingan lagi akan tamat. Nampak tidak macam tidak kesan. Faktor penggunaan tayar kepada kedua pelumba ini masih lagi memberikan sepenuhnya untuk mencatat kemenangan bagi Pratama. Kemenangan yang pertamanya 2 minggu ini, dan bagi Takahira kemenangan yang kedua. Dua pelumba ini semalam 1 dan 2, dan inilah kedudukan mereka sekarang ini 1 dan 2. Maka kali ini Pratama yang berada di depan. Yeah, I was going to say Riichi there trying to go again at turn 9, but I was going to say Riichi has almost done the textbook move at turn 4. He does it to perfection, but Veda did the textbook way of how to take back at turn 4 into turn 5. And for now, Riichi, he's looking hungry. He's trying to attack Veda on the inside at every opportunity he gets on hard braking. But it's a bit difficult now. But for now, there's a battle at the back for Zen and Ryota. They're trying to make their way towards Riichi and Veda. They're just finding it a bit more difficult. There you go, Ryota having a look on the inside of Zen, but Zen closing the door. And now they form up onto the back straight. Bit of a wobble for Zen on the gas there as he exits down the back straight. But for now, he manages to keep it planted. Nampak gap antara Takahira dengan kelompok di belakang semakin jauh. Dia tinggalkan wobbly untuk mengambil selepas 15 itu. Dan tayar ini mereka tinggal 4 pusingan lagi. Maksudnya telah menghabiskan 6 pusingan yang mereka telah pun habiskan untuk 4 pusingan terakhir. Catatan masa masih lagi dalam 2.24 untuk 22 di hadapan, terutama 20 di hadapan ini. Dan di bahagian dalam Ogiwara mengambil alih Zen Mitani untuk mengambil alih tempat yang ke-3. Odaki tempat yang ke-5. Jakkreephat Phuettisan adalah pelumba di tempat yang ke-6. Odaki pun ketinggalan 20 saat di belakang pendahulu. Sekali lebih pada battle antara Veda Pratama dan Riichi Takahira. Zen Mitani sama dengan Ryota Ogiwara yang nampak yang terlihat di atas kami kembali merampas tempat adalah Zen Mitani naik tempat. For anyone who's just joined this and is wondering why the riders seem to be holding off and leading all the way, it's because they were still running on wet tires. There was a wet track situation just before we started. A delay
wet tires are fitted. As soon as they went out, the track started drying up. So that's why it's getting a bit sketchy on the gas. The wet tires will be losing its grip as every corner proceeds. But for now, the ride is still putting on a fantastic show for us. And here's a battle between Zen and Ryota. But not far behind is Amon Odaki. So he's trying to make headway into turn 9. Ryota had a look at Zen. Just too good on the brakes. Now the front is still Veda leading in front of Riichi. Nothing yet to show for Ryota. He keeps on looking inside, but Zen is just very, very strong on the brakes. Ya, pertama kita kata terpantas set pertama 23.08, set yang kedua 32.31 juga jatuh terpantas yang dilakukan oleh Veda Pratama. Set yang kedua 32.31 saat. Tidak, set yang ketiga. Dan ini dua pelumba di belakang yang sedang rentak. Hebat juga dua pelumba Mitani dan Ogiwara, tapi Odaki juga telah pun berada di belakang sampai memberikan cabaran. Tiga pelumba ini merebut kedudukan tempat yang keempat. Yang pertama di Takahira Zen Mitani 1, 2, 3. For now, 3 laps remaining, and it's crunch time. It's going to be the battle between first and second. I don't think these three are going to get any closer. It's too far of a gap. It's 3 seconds. So it's between Veda and Riichi. Who can hold their nerve? For now, Zen leads the way for the final push to the podium. So now they have just a few corners through, and Veda on the exit there. The rear tire screaming for grip as he charges forward. Riichi, he looks pretty confident. So it's just a matter of who has the grip remaining. Ya, dan kalau saya katakan begitu tadi, tapi dalam perlumbaan nampak masih lagi Veda Pratama melakukan catatan terpantas. Jadi kita masih lagi boleh setting fastest time 2:24.084 saat dilakukan oleh Veda Pratama dalam pertandingan tadi. Untuk ada gap 0.5 saat di hadapan Riichi Takahira. Tapi Takahira yang nampak sentiasa saja terus memberikan cabaran kepada Pratama. Antara 3 pelumba ini, 3 pelumba Jepun ni, Ogiwara, Mitani dan Odaki yang sering berubah kedudukan untuk perebutan di tempat yang ketiga. Antara 3 pelumba, Ryota Ogiwara, Zen Mitani dan Amon Odaki. Yang sedang sekarang ini adalah Zen Mitani yang berada di depan, Odaki di belakangnya dengan Ryota tempat yang ketiga antara ketiga pelumba ini. Dan ada tumpuan lebih kurang 20 di depan. Nampak masa kalau yang dilakukan dalam lap ini nampak lambat sedikit bagi Riichi Takahira dan Veda Pratama. That got real tasty between Odaki and Zen. Zen nearly touching the rear of Odaki nearly touching the rear of Zen, and Zen is just dropping right now. He's been struggling for grip for a few laps, and in goes Ryota Ogiwara. So now it's changed altogether. It looked like Zen at the advantage, but Zen, he's just struggling. Every time they come out of turn 14, you can just see the rear tire wobbling all over the place. There's some movement. He can't keep it planted, and that's just singing to the tune of Amon Odaki and Ryota Ogiwara. Ya, tapi daripada itu Veda Pratama kembali ke masa terpantas derita 2 minit 33.86 saat. Dia semakin laju walaupun tayar yang digunakan dia semakin hilang grip kalau dia nak katakan tadi, tapi mesin that dia semakin laju di depan di tempat yang pertama. Dan Odaki, Ogiwara dan Mitani terus tinggalkan 5 saat di belakang dua pelumba ini. Sekarang terpulang pada Riichi Takahira untuk mengejar Veda Pratama. Antara Odaki, Ogiwara, Mitani sentiasa berubah kedudukan antara mereka. Sekarang ini Odaki yang berada di depan, Ogiwara berada di tempat yang kedua dalam kumpulan ini, Zen Mitani yang ketiga. Kedudukan ini sentiasa berubah antara mereka. Kita melihat Zen Mitani mencuba untuk masuk untuk memintas Ryota Ogiwara di depannya, sementara Amon Odaki yang
di dalam kumpulan, tapi mereka tinggalkan sangat jauh. Ini lebih daripada 5 saat. Tadi 0.5 saat. Tadi maaf 5 saat, tapi rasa lebih daripada 5 saat sekali mereka ditinggalkan oleh Veda Pratama dan Riichi Takahira. Kata masa Pratama ni baik. Mungkin dia dapat untuk bagi kita masa lagi atau tidak, tapi 2 minit 23 kejahatan dilakukan oleh Pratama. Semalam sewaktu pelumba menggunakan tayar kering, mereka melakukan mereka dan pelumba melakukan dengan tayar basah semalam. 17 kejahatan yang dilakukan itu dalam keadaan litar yang agak basah. Jadi litar yang kering menggunakan tayar basah 2 minit 23 per 8.26 saat yang dilakukan oleh Veda Pratama. Veda is just so impressive. In these conditions, he manages to keep it improving. So he's just done an amazing technique. I think he's just so good that he managed to conserve and just still be fast. He conserved the tire, he's still fast at the end. So he's conserved enough just to put in these hot laps, and he's pulled a gap of nearly a second to Riichi, and it's 5 seconds within the pair in front, down to the fight for the final spot on the podium. You can see that the battle between Zen, Ryota, and Odaki still ongoing. For now, Veda he's cleared his way. It's the final lap. 1.7 seconds is the gap between Veda to Riichi. So Veda just has to keep his cool, calm down, and he's gonna get this victory. But now Zen, he goes aggressive. He's trying to retake his podium position, but for now he goes a bit wide. So he makes a position up. Right in front of him is Odaki. So Odaki has the confidence right now to try and take the lead of this group. But it's going to get really tough as they come for the last few turns later on. Ini adalah battle untuk tempat yang ketiga yang menarik kita lihatkan antara Odaki, Mitani dan Ogiwara. Dan sekarang ini adalah milik Odaki yang masih berada di tempat yang ketiga. Tapi Mitani berada rapat di belakang 3.32 ini. Yang ini catatan masa mereka hampir sama dan kurang dari satu saat antara mereka ditepulang pada di sektor 15 nanti. Untuk siapa yang akan melakukan gerakan yang lebih bijak di turn 15 dan keluar. Oh, itu dia. Hilang grip keluar di hadapan. Ini yang saya katakan tadi dalam penggunaan tayar ini dan hilang. Yep. It's starting to rain again at turn 9. That was a massive crash. That looked like the front or the rear gave way. Couldn't really see, but the rain is starting to come again in the final lap. Let's see what happened here. He turns into turn 6. Just gets on the gas, starts to hit the apex, and the second it gets on, boom, the rear's gone. The rear's completely gone, and that's a wild crash. But it's good to see that he's okay after this crash. That's very good news. But that's the situation here with wet tires. The tires are getting chewed up. For now, it's Veda in the lead. A very sizable lead between him and Riichi Takahira. But there we go. The grip is already getting sketchy. Ya, mereka perlu menjaga tayar sekarang ini untuk sampai ke kawasan penamat Veda Pratama dengan catatan terpantas sebelum ini tadi 2.23.808. Tapi nampak dia jauh di depan sekarang ini. Mungkin Riichi Takahira sudah kehilangan jengkaman pada tayar dia. Dan dia akan berhati-hati perlu menjaga tidak melakukan sebuah kesilapan kerana lintas hujan lagi kembali turun. Dia nampak kita agak nampak hujan dan sampai agak jauh kali ini bagi Veda Pratama memenangi perubatan pertamanya bagi musim 2023 dengan Riichi Takahira kedua. 3 dan 4 antara dua pelumba Jepun. Di belakang nampak Zen Mitani yang berada di depan sedikit. Ya, Zen Mitani tempat yang ketiga. Ryota Ogiwara tempat yang keempat. Amon Odaki pun terjatuh dan Jakkreephat Phuettisan yang berada di belakang ini perebutan untuk tempat yang kelima antara pelumba di belakang Phuettisan yang akan sampai terlebih dahulu melewatkan Hamad Al-Sahouti tempat yang ke-6, 7 Hafizd Fahril Rasyadan, 8 Farish Putra, 9 Farish Hafiy, 10 Ahmad Darwisy, 11 Chessy Meilandri, 12 Jorge Raphael Gading, 13 Levi Russo, 14 Burapa Wanmoon, 15 Putra telah pun sampai tadi. 11 pelumba yang sampai di sana penamat dan nampak tadi seperti hujan mulai turun kembali, tapi jauh. Bagaimana kita nak lihat penggunaan tayar Veda Pratama dan muda dari Indonesia yang pada awal tahun ini muda menjadi perlombaan dalam IATC Sepang dari IATC yang anak kepada Sudarmo asal Indonesia
Dia juga pelumba yang bermula dengan motocross pada peringkat awal umurnya. Very young age. Nampak satu bintang baru dari Indonesia, Veda Pratama, yang berjaya menangi perlumbaan. Musim lalu pun dia ada menang perlumbaan, dan terutama perlumbaan terakhir pada musim lalu ketika perlumbaan yang berlangsung di Mandalika. Dia menang dalam dua-dua perlumbaan di Mandalika, dan tahun lalu tidak pernah mungkin peringkat utama. Kali ini peringkat utama dan memenangi perlumbaan. Tidak memulakan perlumbaan yang kedua ini. Menantikan 3 pelumba Veda Pratama, Riichi Takahira dan Zen Mitani untuk sampai. And Daniel especially nak tengok bagaimana kondisi keadaan dan tayar selepas mengenakan perlumbaan. Yeah, that looked really sketchy on the last time. You can see poor old Amon Odaki, who put on a great fight, but with no warning. The second he got on the gas, there was no warning, and he just got flung over. But the good news is he got out of that okay. Probably just got the wind knocked out of him, but he walked away from that fine, so that's always the best news. Zen Mitani, though, what a fight he put on. He looked like he was struggling for grip for the last 3 laps, but he still put on the fight down to the line. Finishes on the podium again. Veda with no mistake at all. He has run an amazing race. Remember this name, Veda Pratama. He's going to be a special one, but let's see the tire. The front tire, okay, you can see a bit of wear, but the real concern would be the rear. Nampak dia jaga dengan baik oleh Veda Pratama dan Riichi Takahira serta Zen Mitani, 3 pelumba. Tapi tadi sebelah kiri dapat menggunakan tayar dengan baik sekali. Kita lihat bagaimana faktor penggunaan tayar yang baik oleh Veda Pratama dari Indonesia. Riichi Takahira 1 kali menang, 1 tempat yang kedua.
So here we have it, the podium for race 2 for the Idemitsu Asia Talent Cup. In 3rd place from Japan, Zen Mitani. 2nd place, Riichi Takahira, also from Japan. And your race winner, Veda Pratama from Indonesia, the rising star. You can see proud faces looking onto the podium. We have the CEO of Sepang, Mr. Shafriman, giving out the trophies in 3rd. Zen Mitani from Japan. And now, 2nd place winner, Riichi Takahira, that was from Japan. Now we have for 2nd place, Riichi Takahira. What a fight he put on, but just at the end, couldn't keep up the fight for the victory. Veda Ega Pratama from Indonesia. Now to the race winner, Veda Pratama, the rising Indonesian star, the young talent. He's going to be a name that we've mentioned a lot. And now, the national anthem of Indonesia. This anthem many, many times more. For now, they're going to take the ceremonial pictures with Mr. Shafriman, the CEO of Sepang International Circuit. Oh my, what talents we have here in the Idemitsu Asia Talent Cup. Zen Mitani, Riichi Takahira, Veda Pratama putting on an amazing show this weekend. I cannot wait to see how they progress further into the season. So this is how the championship standings look like. Riichi Takahira